السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بک ہے بیسک اسٹیٹسٹک آف فرسٹ ایئر، چیپٹر نمبر 4 ہم کر رہے تھے۔ کویشچن نمبر 23 تک ہم نے کر لیے تھے اور آج ہم سٹارٹ کریں گے کویشچن نمبر 24 سے۔ کویشچن نمبر 24 کی سٹیٹمنٹ ہے اے پروفیسر آف اسٹیٹسٹک وانٹس ٹو اسٹیمیٹ دی ایوریج اسٹڈی ٹائم پر ویک فار اسٹوڈنٹس ان اسٹیٹسٹک کورس ایٹ ہز کالج۔ ٹو اکمپلش دس he select a sample of 25 students and recorded their weekly study time. The time to nearest hour of. یعنی دوستو اس کویشچن کا مطلب ہے ایک پروفیسر ہے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کا اور اس نے ریکارڈ کیا ہے اسٹڈی ٹائم 25 اسٹوڈنٹس کا ایک سیمپل کے طور پر ایک ہفتے میں۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ اس ٹائم کا، گھنٹوں کے ٹائم کا جو ہم نے بتانا ہے کمپیوٹ دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم نے بتانا ہے۔ اسٹڈی ٹائم ہمیں یہ گھنٹوں میں اوپر دیا گیا ہے اور نیچے ہمیں نمبر آف اسٹوڈنٹس یعنی اسٹوڈنٹس کی تعداد دی گئی ہے۔ تو کویشچن اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف۔ سب سے پہلے جو نمبر آف ہورس تھے اس نے اسٹڈی ٹائم یعنی اسے ہم نے ایکس لکھ لیا ادھر۔ اس کے بعد نمبر آف اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب ہے فریکوینسی جو دی گئی ہے وہ میں نے یہ لکھ لی ہے۔ سب سے پہلے ہم فریکوینسی کو ایف سے اور نمبر آف ٹائم کو ایکس سے ریپرزینٹ کریں گے اور دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے۔ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو بھی آنسر ہے ادھر ہم لکھتے جائیں گے اور ان کا اینڈ پہ سمیشن لے لیں گے۔ اسی طرح جو نمبر آف فریکوینسی یعنی ایف ہے اس کا بھی سمیشن لے لینا ہے۔ اس کے بعد ایف ایکس جو ہمارے پاس آئے گا اس کا سمپل اسکیئر لینا ہے آپ نے۔ 6 کا اسکیئر 18 اسکیئر نہیں لینا۔ اس کے بعد آپ نے جو ایف ایکس ادھر آئے گا اسے ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، یعنی اس ایف ایکس کو پھر اس ایکس سے ملٹیپلائی کرنا ہے، یعنی 6 ملٹیپلائی بائی 3 از اکول ٹو 18 اینڈ 12 ملٹیپلائی بائی 4 از اکول ٹو 48۔ ایسے ہر ویلیو کو، اس کی ہر ویلیو کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایف ایکس اسکیئر۔ اس کا بھی سمیشن لے لینا، ادھر جو بھی آئے گا وہ آیا 804۔ اینڈ اس کے بعد ہم نے اسٹینڈرڈ ایویشن کا فارمولا یوز کرنا ہے۔ فارمولا آپ نوٹ کر لیں، اگر گروپڈ ڈیٹا ہو تو اسٹینڈرڈ ایویشن کا فارمولا یہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں فارمولا یہ آپ کو ایس از اکول ٹو سمیشن ایف ایکس اسکیئر اوور سمیشن ایف مائنس سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف کا ہول اسکیئر۔ یہ فارمولا ہے سمیشن ایف ایکس اسکیئر یعنی یہ ویلیو ادھر آ گئی، یہ اوور میں سمیشن ایف ہے جو کہ 25 ہے یہ، اور مائنس میں ہمارے پاس ادھر سمیشن ایف ایکس ہے جو کہ یہ ہے، اور اوور میں سمیشن ایف 25 ہے۔ ادھر ہول کا اسکیئر ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور سینٹر میں مائنس ہے۔ کیلکولیٹر کے ساتھ آپ اسے سالو کریں گے اور اس کا انڈر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس 1.3 یعنی 1.30 آ جائے گا۔ یہی ہمارا آنسر ہے بک پہ۔ کویشچن نمبر 24 ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 25 کی طرف۔ یہ دیکھیں آنسر 1.30، یہ ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 25 کی اسٹیٹمنٹ ہے اے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آن دی لینتھ آف ٹیلیفون کالز مونیٹر ایٹ دی سوئچ بورڈ آف این آفس از گیون بلو، کہ اس میں ہمیں جو کالز ہیں نا اس کی فریکوینسی اور ان کی لینتھ دی گئی ہے، یعنی ٹائم دیا گیا ہے کتنے منٹ کال ہوئی ہے، اور ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے کمپیوٹ دی ویریئنس اینڈ کوافیشینٹ آف ویریئنس آف دی کالنگ ٹائم۔ کالنگ ٹائم کا ویریئنس اینڈ کوافیشینٹ آف ویریئنس ہم نے فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویریئنس اور کوافیشینٹ ویریئنس بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں تو آپ پچھلے لیکچر ذرا دیکھیں، وہاں پہ میں اس کی ڈیفینیشن، اس کے فارمولے ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب چلتے ہیں سولوشن کی طرف۔ کویشچن نمبر 25 میں اسے نے ہمیں دیا تھا لینتھ آف کال 0 سے 1 سے 2 سے 4، یہ کلاس بنی ہوئی ہے، اس سے ہم نے نکالنا ہے ایکس۔ وہ کیسے نکالیں گے کہ ان دونوں کو پلس کریں گے، 0 + 2 2 ہوتا ہے، اسے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو 1 آ جائے گا، اور 2 پلس کریں گے 4 اس میں
6 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। यानी इन दोनों वैल्यू को जमा करना है और फिर 2 के साथ तकसीम कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसे x में लिख देना है। नंबर ऑफ कॉल्स यानी फ्रिक्वेंसी ये हमें दी गई थी क्वेश्चन में। इसे समेशन किया यानी ऐड किया सबको तो 100 आ गया। वैसे ही हमने यहाँ पे एफ एक्स निकाला और फिर एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टी किया, एफ एक्स स्क्वायर आ गया। इधर समेशन किया, वही फार्मूला यूज़ करेंगे इस बार भी, लेकिन तब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। यहाँ पे वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं उसके फार्मूले में एक्स बार भी यूज़ होता है, तो हम एक्स बार भी फाइंड करेंगे यानी अर्थमेटिक मीन। समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, इस फार्मूले में जब ग्रुप डाटा हो तो हम ऐसे इस फार्मूले की मदद से समेशन एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो समेशन एफ एक्स हमारे पास है 580 और डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5.8 आ गया एक्स बार हमारे पास। अब हम नीचे चलते हैं जी, वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस का फार्मूला ये लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि वेरिएंस का अगर अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो एस स्क्वायर ये वेरिएंस के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बिना फार्मूला बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सिर्फ ऊपर अंडर रूट नहीं है। अगर अंडर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, वेरिएंस नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे ही फार्मूला लगाया, वही वैल्यूज उठा के लगा दी, कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया तो 4.16 आ जाएगा। 4.16 आ गया। वेरिएंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लिए, ये अंडर रूट ले गया, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, 2.04। अब उसने क्वेश्चन में कहा था वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों फाइंड किया? क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के फार्मूले में यूज़ होता है। हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सी वी ये इक्वल होता है एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई 100, और इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। सी वी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आई है 2.04, इधर लगा दी हमने, और ओवर में एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन हमारे पास आया था 5.8, ओवर में 5.8 भी लगा दिया। मल्टीप्लाई बाई 100, वैसे ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35.17 आ जाएगा। इसके साथ हमने परसेंटेज ज़रूर लगाना है। आपने याद रखना है कि जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे परसेंटेज में लिखेंगे वैल्यू। अब हम ज़रा आंसर कंफर्म कर लेते हैं अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर था 25, ये देखें 35.17 परसेंटेज आई है और 4.16 ये हमारे पास आया है वेरिएंस, हमारा भी 4.16 ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट देखें ज़रा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन टेकिंग। फाइंड हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है। नीचे हमें दो जुज़ दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया कि डी इक्वल है x माइनस 17.5, यानी अगर d इसके बराबर हो तो ये जो नीचे डाटा दिया गया है ग्रुप और फ्रिक्वेंसी, इस डाटे का फाइंड करें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। अब आपने ज़रा क्वेश्चन समझना है, ये डाटा इन दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ग्रुप ने दिया गया है, ग्रुप से हम पहले x निकालेंगे। कैसे निकालते थे कि इन दोनों वैल्यू को जमा करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब ज़रा सॉल्यूशन देखें तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, ये डाटा हमें ग्रुप दिया था उसने और फ्रिक्वेंसी दी थी, बस ये दो चीज़ें दी थी, बाकी सब मैंने खुद बनाई हैं। कैसे बनाई है आपको बताता हूँ। ग्रुप उसने दिया था, हमें चाहिए होता है इसमें x, एफ एक्स फार्मूले में आप पढ़ चुके हैं ना। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 15 बन जाएगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे 7.5 बन जाएगा। ऐसे ये सब करने हैं। 15 प्लस 10 करेंगे 25 बन जाएगा। 25 को 2 हिस्सों में तकसीम करें यानी 2 पे डिवाइड करें तो 12.5 बन जाएगा। ग्रुप से x बना लिया, फ्रिक्वेंसी उसने दी थी, समेशन फ्रिक्वेंसी को आता है 96,
और फर्स्ट जूज़ में उसने कहा था, अगर आपको याद हो, कि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 17.5, ये अगर इसके बराबर हो तो पहली जूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब डी उसने हमें दिया था कि डी इसके बराबर है एक्स माइनस 17.5। डी फाइंड करने के लिए हमें एक्स चाहिए, एक्स हमने निकाल लिया है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कि एक्स लिखेंगे इधर, एक्स की ये वैल्यू यानी 7.8, इसमें से माइनस कर देंगे 17.5, तो जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे डी में, यानी वो डी हो जाएगा। फिर तो पहली वैल्यू आएगी -10, फिर हम करेंगे इधर एक्स की इस बार वैल्यू आएगी ये, नेक्स्ट 12.5 माइनस करेंगे 17.5, तो इस बार आंसर आ जाएगा -5। अब नेक्स्ट वैल्यू है 17.5, एक्स की जगह 17.5 आ गया, -17.5 है तो माइनस करेंगे दोनों वैल्यू को, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आगे ये सब करना है, डी फाइंड करेंगे हम, कुछ माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू प्लस में आएगी। डी भी हो गया। अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हमने करना है एफ डी को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट जूस में उसने हमें डी निकालने को कहा है, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन है डी के हिसाब से फाइंड करनी है इस बार, ठीक है, क्योंकि फार्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स था, वहाँ पे सिंपली डी आ जाएगा। पहले समेशन एफ एक्स था, अब समेशन एफ डी है, डी स्केयर और समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ का होल स्केयर, ठीक है, यानी जो एक्स था वो डी में अब कन्वर्ट हो गया। सो इधर भी एफ डी करेंगे, एफ एक्स नहीं करेंगे, वैसे ही एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे, हर वैल्यू को इधर लिख देंगे, फिर एफ डी को डी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें इसके साथ इसको, और जो भी आंसर आएगा इधर एफ डी स्केयर में लिख देंगे, दोनों का समेशन ले लेंगे और वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो एंड पे हमारे पास बनना चाहिए 7.75। अगर ये नहीं आता तो आपका कैलकुलेशन आपकी गलत है, आप दोबारा चेक करें। ये हो गया पार्ट 1, ये देखें ज़रा, पार्ट 1 डी के हिसाब से करना था जी, ये देखें ये डी था पार्ट 1 में, तो इसका आंसर 7.75 आ गया है। अब पार्ट 2 में वो u दे दिया उसने हमें कि u इक्वल है x माइनस 22.5/5। अब सिंपली d की जगह u आ गया है, तो फार्मूले भी u यूज़ होगा, अब x नहीं यूज़ होगा ना d यूज़ होगा, u यूज़ होगा फार्मूले में भी, तरीका वही है। ये देखें ज़रा, ये है पार्ट 2। अब तो इसमें जब u यूज़ करेंगे हम, तो h के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फार्मूला हो जाएगा समेशन एफ यू स्केयर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ डी की जगह यानी एक्स की जगह यू लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच क्या है, एच होता है इंटरवल, क्योंकि दोस्तों इस बार हम समेशन एक्स माइनस 22.5 ओवर डिवाइड में 5 कर रहे हैं। ये जो हम डिवाइड में 5 कर रहे हैं ना, बेसिकली यही एच है। तो यू जब फाइंड करेंगे, तो जब फार्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इधर एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एच वही है जो इधर डिवाइड में होगा यू में, ठीक है, इसे आपने भूलना नहीं है, फार्मूले में मल्टीप्लाई एच ज़रूर करना है, ये लाजमी है। अब यू कैसे निकलेगा कि इधर एक्स लिखेंगे, एक्स की फ़र्स्ट वैल्यू है 7.5, वो लिख दी, माइनस 22.5 किया, माइनस में आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करना है तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही ये सब वैल्यूज़ करनी है और u फाइंड करना है, फिर f को इस बार u से मल्टीप्लाई करना है, FU आ जाएगा, फिर FU को फिर u से मल्टीप्लाई करना है तो FU स्केयर आ जाएगा।
ویسے ہی ایڈ کر کے اس فارمولے میں ویلیوز پٹ کر دینی ہے. انٹرول ایچ نہیں بھولنا کیونکہ جو ڈیوائڈ میں ہم نے کیا ہوگا نا ادھر وہی ایچ ہے. ایچ ضرور ملٹیپلائی کرنا ہے. ویلیوز پٹ کریں گے, کیلکولیٹر سے سولو کریں گے اور 5 سے ملٹیپلائی بھی کریں گے. لازمی آنسر جو آئے گا وہی آنسر ہوگا. اس بار بھی 7.75 ہی آنسر آیا ہے. یہ دیکھیں ذرا. ہاں پارٹ 2 کا بھی آنسر 7.75 ہی ہے. امید ہے دوستو آپ کو آج کا لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ کو یہ کویسچن سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں نے اپنی بہت کوشش کی ہے کہ ہر چیز بہت ہی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر سکوں, لیکن پھر بھی کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا کچھ رہ گیا ہے جو میں ایسا نہیں بتا سکا تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی پرابلم, یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ضرور اپلائی دوں گا. اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسٹڈی کر سکیں. اگر ان کو مسئلہ ہے اسٹڈی میں, اس چیپٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دیکھ کر سالو کر سکیں, تو وہ دیکھ لیں اور ان کا پرابلم سالو ہو جائے. اور امید کرتا ہوں دوستو آپ ضرور شیئر کریں گے. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک آپ دینا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو تھامس اپ کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.